प्रोग्राम में अब बात करते हैं एक बार फिर कोविड-19 की। आपने देखा कि जहां कोविड की वजह से कारोबार मुतासिर हुए, वहां कई कीमती जानें भी जाया हुई और कोविड में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला शोबा मेडिकल का था, जिसमें काम करने वाले फ्रंट लाइन सोल्जर्स को भी कई मसाइल का सामना करना पड़ा। 2020 में खैबर पख्तूनख्वा में 41 डॉक्टर्स जान से गए, जबकि 100 से ज्यादा तिब्बी अमला मुतासिर हुआ। हमारे रिपोर्टर कामरान अली ने डॉक्टर बिरादरी के नुमाइंदों से 2020 में कोरोना की तबाहकारियों और हुकूमती इकदामात से मुतालिक बातचीत की है, वो भी आपको दिखाते हैं। साल 2020 की बात हो रही है तो दो और साथ में इसमें कोरोना पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये गलत बात नहीं है कि इसको हम अगर कहें कि 2020 जो था वो कोरोना का साल था। पेशावर में सबसे पहला जो कोरोना केस था वो 16 मार्च को आया था और उसके बाद केसेस आते रहे और केसेस में इजाफा होता गया। अब जो है पेशावर में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 23,000 से तजावज़ कर गई है। इसी तरह पेशावर में 800 से ज़ायद अफराद जो है वो कोरोना वायरस के बाइस जान की बाजी हार चुके, जो खैबर पख्तूनख्वा की जो है 50% अमवात है। हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के जो डॉक्टर है उनसे बात करेंगे। सबसे पहले यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो सदर है रिजवान कुंडी, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, कोरोना जो वायरस था सबके लिए नया था और हर किसी को मुश्किल से गुजरना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के जो तिब्बी अमला है उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अभी भी पड़ रहा है? जी बिल्कुल, साल 2020 पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए और स्पेशली डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए बहुत ख़राब रहा। इसमें न सिर्फ हमें फ्रंट लाइन पे लड़ना पड़ा कोरोना के ख़िलाफ़, बल्कि हमें सिक्योरिटी ख़दशात का भी सामना करना पड़ा। इस वबा में अभी तक तकरीबन 40 के करीब डॉक्टर्स इसमें हमारे शहीद हो चुके हैं, साथ साथ इसमें हमारे 2 मेडिकल स्टूडेंट भी शहीद हो चुके हैं। तो इसके लिए हुकूमत ने जो शोधा पैकेज का वादा किया था वो वादा भी अभी तक पूरा ना हो सका, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ड्यूटी करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम फ्रंट लाइन पे लड़ेंगे, लेकिन इन डॉक्टरों की हौसला अफजाई के लिए उनको शोहदा पैकेज देना चाहिए था। आपने सिक्योरिटी की हॉस्पिटल में आते थे और हमें ये फील होता था कि इस पेशेंट को एडमिट करना चाहिए, और हम एडमिट करते थे तो तो अटेंडेंट्स हमें अलाउ नहीं करते थे कि हम पेशेंट को एडमिट कर लें। इसी तरह जब वार्ड भर जाते थे, और आपको पता है कि कई इलाकों में इतनी ज़्यादा पेशेंट केसेस आ जाते कि हमारे लिए अस्पतालों में जो बेड्स की अवेलेबिलिटी थी वो भी ख़त्म होती। तो अगर हम पेशेंट को एडमिट करते तो भी हमसे लड़ते थे, ना करते तो भी हमसे लड़ते थे। साथ साथ हुकूमत के पीर मशकूर भी हैं कि अभी आप सबको पता है कि एक महीना पहले जो सिक्योरिटी एक्ट है वो असम्बली से पास हो चुका है, और इंशाल्लाह ये हमारा जो एक दरीना मुतालबा था जिसके लिए हम कई बार हड़तालें भी कर चुके हैं, वो पूरा हो गया है। हुकूमत ने ऐलानात तो बहुत किए थे, तो क्या कोई मराआत और पैकेजेस भी मिले या वो ऐलानात सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद रहे? असल में जब ये मार्च 2020 में पहले लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा था तो उस वक्त गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि डॉक्टरों को एक इजाफी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से जब लॉकडाउन बढ़ता गया और डॉक्टर अपने कुर्बानियाँ देते रहे, तो फिर नौबत इस जगह तक आ गई कि आहिस्ता आहिस्ता से ये जो गवर्नमेंट थी अपने वादों से मुकरने लगी। तो जब ये 40-50 के करीब डॉक्टर शहीद हुए, हमने अपनी भरपूर कोशिश की कि डॉक्टरों को ये जो वो हैं सैलरी है ये दी जाए, लेकिन इसमें फिर हम नाकाम रहे क्योंकि गवर्नमेंट जो थी अपनी बातों से मुकर गई। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे पहले हमें सिक्योरिटी का मसला आया। ज़्यादातर जो अवाम थी उनको ये मालूमात नहीं थी कि ये कोरोना का कैसा मरज़ है और इसकी क्या अलामात होती हैं। जो हमारे पास सस्पेक्टेड केसेस आते होते थे तो हमें ये मालूम, हम उन्हें जब बताते थे कि हमें इन पर शक है कि इनको कोरोना है, तो इस बेसिस पे वो हमारे साथ पहले तो यकीन नहीं करते थे। फिर जब हम उन्हें दाखिले के लिए या टेस्ट के लिए भेजते थे तो उनके जो घर वाले होते थे वो हमारे साथ लड़ते झगड़ते होते थे, जिसके सिलसिले में हमारे पास यहाँ पे जो अस्पताल की जो यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी है वो अपना काम नहीं कर सक रही होती थी, और गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए कोई प्रॉपर सिक्योरिटी एक्ट नहीं था। चूँकि हॉस्पिटल्स बंद थे, ओपीडीज बंद थी, शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना था। वो टेली मेडिसिन वाईडीए का जो था वो कितना करामत साबित हुआ? जी बिल्कुल, ये टेली मेडिसिन हमने स्टार्ट किया तकरीबन अप्रैल में, जब पहली वेव स्टार्ट हुई मार्च में, तो उसमें तकरीबन 2,15,000 के करीब हमारे पास रिकॉर्ड पे फ़ोन्स हैं जो हमें रिसीव हुए, और जितने भी मरीज़ों ने हमारे पास कॉल की उनको हमने मुकम्मल तौर पे गाइड किया। इवन हमने व्हाट्सएप के थ्रू उन्हें प्रेस्क्रिप्शन
جی بالکل، یہ ٹیلی میڈیسن ہم نے سٹارٹ کیا تقریباً اپریل میں، جب پہلی ویو سٹارٹ ہوئی مارچ میں، تو اس میں تقریباً 2,15,000 کے قریب ہمارے پاس ریکارڈ پہ فونز ہیں جو ہمیں ریسیو ہوئے، اور جتنے بھی مریضوں نے ہمارے پاس کال کی ان کو ہم نے مکمل طور پہ گائیڈ کیا، ایون ہم نے واٹس ایپ کے تھرو انہیں پریسکرپشن بھیجی اور ان کا ہم نے علاج کیا۔ جو مریض سیریس ہوتے تھے یا جن کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی تو ہم ان کو پراپرلی گائیڈ کر کے انہیں ہاسپٹل کا مشورہ دیتے تھے کہ اس ہاسپٹل پہ آپ چلے جائیں۔ شروع میں جب کورونا آیا تو اس ٹائم ہمیں یہ کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے کہ ڈاکٹروں کے پاس پی پی ایز نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ جا کے ڈیوٹی دیتے تھے۔ اب صورتحال میں کوئی بہتری آئی ہے یا پھر بھی اسی طرح سہولیات کا فقدان ہے؟ جی بہت شکریہ۔ انیشلی تو ہمارے پاس پی پی ای نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ زیادہ تر ڈاکٹرز نے جب ہمیں احساس ہوا تو ہم لوگوں نے پی پی ای خود ہی پرچیز کی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے کافی اس بات پہ ایڈمنسٹریشن پہ پریشر بھی ڈالا کہ کائنڈلی پی پی ای پرووائڈ کر لیں۔ انفیکٹ یہی وہ ریزن ہے جس میں ڈاکٹرز کی زیادہ ڈیتھ جو ہوئی ہیں یا جو زیادہ ڈاکٹر افیکٹڈ ہوئے ہیں کووڈ میں، اس کی سب سے بڑی ریزن تھی بھی یہی کہ ہمارے پاس انیشلی سرے سے تھی ہی نہیں پی پی ای کٹس۔ بعد میں تو انہوں نے کچھ تھوڑا بہت پرووائڈ کر دیا تھا، لیکن ابھی بھی پی پی ای کٹس کی بہت ضرورت ہے۔ ابھی بھی ہمارے کیسز دن بہ دن بڑھ رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن انیشلی تو بہت ہی برا حال تھا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ اب بھی سہولیات کا فقدان ہے، تو حکومت توجہ نہیں دے رہی کہ یا آپ لوگ نشاندہی نہیں کر رہے؟ میرے خیال میں یہ کلیکٹیو بات ہوگی، کچھ حکومت کی بھی غلطی ہوگی، کچھ ہمارے عوام کی طرف سے بھی لاعلمی ہے کہ وہ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے۔ ہم لوگوں نے تو کافی بار جیسے ہمارے ڈفرنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے بھی حکومت کو کئی دفعہ ہم لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ پی پی ای کٹس جو ہے ریگولر بیسس پہ پرووائڈ کرے، تاکہ ڈاکٹرز کی جو افیکٹڈ ریٹ ہے، جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پی کے افیکٹڈ ریٹ کے حساب سے ڈاکٹرز میں سب سے ہائی میں جا رہا ہے، 40 ڈیتھس ہو چکی ہیں ہمارے ہاں۔ تو اس حساب سے ہم نے تو کافی ان کو ریکویسٹ بھی، ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ کائنڈلی پی پی ای کٹس ٹائم پہ اور پراپرلی ہمیں پرووائڈ کرتے رہیں۔ 2020 سال تو گزر گیا، لیکن کورونا ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے اور عوام سے کیا درخواست کریں گے؟ ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی SOPs کا خاص خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، غیر ضروری طور پر بھیڑ والی جگہوں میں نہ پھریں۔ حکومت سے بھی ہم لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ SOPs کو صحیح طور پہ اپنے لاگو کریں۔ بالکل، جس طرح آپ نے ان کی بات سنی تو ڈاکٹروں کا چونکہ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا تو ڈاکٹروں کا عوام اور حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ احتیاط احتیاط اور احتیاط۔ ہم اپنی بات اسی پر ختم کر دیں کہ کورونا سے بچنا ہے تو احتیاط لازمی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے سینئر رپورٹر شہاب الدین کی طرف، جن کے ساتھ جو ہے کاروباری اور تاجر افراد موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ تو جی شہاب بتائیے۔ شکریہ کامران، بالکل ایسا ہی ہے۔